Welcome you all to Priyadarshini's live. This is Indrani Chatterjee and I'm doing live from Benares, as you know. This is a surprise live. This is a surprise live and I'll be showcasing, as per your request, exclusive Kora Banarasi sari along with the normal range Kora Banarasi sari, and also we have premium range. Also, we have Katan silk sarees, exclusive and premium range Katan silk sarees, along with the normal range Katan silk sarees. Both the ranges we have for today's show, according to your request. आप लोग मेरे को जैसे रिक्वेस्ट की हो उसी के हिसाब से हम लोग कुछ अरेंज कर पाए हैं, जैसे कोरा बनारसी साड़ी जो कि सबकी पसंदीदा है, एक नॉर्मल रेंज की है, एक एक्सक्लूसिव रेंज की है, दोनों ही हम लाए हैं आज दिखाने के लिए। और बहुत सारे प्रीमियम रेंज की कतान लाए हैं, उनके साथ नॉर्मल रेंज की भी कतान लाए, मतलब दोनों रेंज बहुत अच्छी तरह से कलर कॉम्बिनेशन को हम लाए हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। जितना मेरे से हो पाया मैं किया। तो अभी शुरू करने जा रही हूँ, अभी कोरा से लेके मैं शुरू करने जा रही हूँ। जो कोरा बनारसी में पहनी हुई हूँ बहुत ही अच्छी कलर है, वो ग्रीन कलर है। ये जो कारीगर है ये पहले भी हम इनका क्रिएशन दिखा चुके हैं और मैं उनकी फैन हूँ काम की, क्योंकि बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। देखिए इसका जो वीविंग प्रोसेस है दैट इज वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छी है। और ये मैं पहनी हुई हूँ। जिन लोगों को विश्वास है कि ये साड़ी, मतलब विश्वास नहीं, जिन लोगों को मतलब आइडिया है कि कोरा बनारसी मतलब थोड़ा मतलब ऐसा फूला टाइप का होगा, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, मैं पहनी हुई हूँ। यू कैन चेक द साड़ी which is wearing I am wearing today. So this is Kora Banarasi sari and it is absolutely perfect for draping. It is not some flappy kind of. It's a beautiful and it has a beautiful drape. As you can see the sari, it is the same way which we have to wear this kind of in this way. So এটা কিন্তু আমি খুব ভালো শাড়ি পরি সেটা কিন্তু নয়, আমি মোটামুটি যা হোক করে একটু জড়িয়ে নিয়েছি, কিন্তু শাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন ফ্ল্যাপি টাইপের বা কোনোভাবে ফুলে নেই, শাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন ভীষণ সুন্দর, বিকজ it is by product of Katan silk. So Kora Banarasi is a byproduct of Katan silk, so that it has a beautiful texture like Katan, but it has a transparency and not very transparent kind of, not very see-through kind of. It is obviously it has a transparent texture, but it is not see-through kind of. তো এই টেক্সচারটার জন্যই মানুষ কিন্তু পছন্দ করেন এই কোরা বেনারসি শাড়ি। ভীষণই সুন্দর দেখতে। আমি নেক্সট শুরু করছি। কোরা দি কালারগুলো ভীষণ সুন্দর, প্যাস্টেল শেড এবং সিলভার জারির জন্য we have lots of requests. We have got lots of requests for showing pastel shade Kora Banarasi sari with silver zari. So we brought some of them. Just see, it is a beautiful color. What I can say for the color, it is a lighter shade of peach pink color, which is a dust peach pink, you can say powder peach pink, जिसके साथ सिल्वर जरी का आप लोग देख रहे हो, सिल्वर एंड पर्ल जरी यूज किया गया है इसमें, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, प्योर मटेरियल है। দেখতে পাচ্ছেন ভীষণ সুন্দর দেখতে, কালারটা একদম পাউডার পিচ কালার, পাউডার পিচ, তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন একটা কালার যেটা উইভ করা হয়েছে। এটার দাম হচ্ছে 13,900। दिस इज फॉर 13,900 फॉर दिस साड़ी। करवा वर्क है, ये जो बॉर्डर बुना गया है दैट इज विथ करवा वर्क, जो कि कढ़ाई करके बुना जाता है। तो दो ही चीज यहाँ पे होती है बनारस में, जो कि करवा वर्क है और एक है जो कि फेकुआ बोला जाता है। फेकुआ जो चीज है देखने में एकदम करवा जैसी है, लेकिन उनको कट करके किया जाता है, तो इसलिए इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एक ये जो है करवा वो एक्सपेंसिव इसीलिए है क्योंकि ये पूरा इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है और बहुत ही मतलब बेहतरीन कारीगर से ये किया जाता है। এটার প্রাইস হচ্ছে 13,000 কত বললাম জানো 13,900 for this one।
উইথ ব্লাউজ পিস দেখতে পাচ্ছেন। যাদের পছন্দ হচ্ছে আপনারা তাড়াতাড়ি বুকিং করবেন, কারণ আমাদের বেনারস থেকে চলে গেলে এইসব শাড়িগুলো নিয়ে যাওয়া পসিবল নয়। আপনারা ইএমআই ফেসিলিটি পাবেন, so we will provide EMI facility. So if you wish to have any of them, you can book easily through EMI facility. So this is one of my favorite color, which is a beautiful smoke gray color along with the silver zari. Acto sophisticated, full of sophistication on this saree, and it has a bootas throughout the body with silver and golden paisleys are there on the body. पूरा साड़ी के अंदर सिल्वर एंड गोल्डन का पेजलीज है, जो कि बहुत दूर दूर है, उतना क्लोज भी नहीं है, लेकिन साड़ी बहुत खूबसूरत है। इसका बॉर्डर देखिए, ये जो करवा वर्क है, आपको देख के आप लोग पहचान जाओगे दिस इज करवा वर्क। जस्ट फिनिशिंग इसकी देखिए, बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग है, सिल्वर जरी में है, बहुत खूबसूरत है। 13,900 फॉर द प्राइस रेंज, 13,900 फॉर द प्राइस रेंज। এর কাজের উপরে ডিপেন্ড করে, কোরা অলমোস্ট কোয়ালিটি বুনন সবকিছুর উপর ডিপেন্ড করে। দিস ইজ 13,900 ফর দ্য প্রাইস রেঞ্জ। ভীষণই সুন্দর, প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু ব্লাউজ পিস রয়েছে। আমি ড্রেপ করে দেখাবো। I will show you as a draping view. So let me tell you something like audibility and visibility is clear. Are you is it visible clearly or is it audible clearly? आप लोग को ये बात बोलनी है कि ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं। जस्ट सी द साड़ी, बहुत खूबसूरत साड़ी है, एकदम स्मोक ग्रे कलर की है। सरप्राइज लाइव है इसलिए बहुत ही कम जन देख रहे हैं, लेकिन ये सोल्ड आउट हो जाएगी। जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा रिकॉर्डेड लाइव, बिकॉज ये सोल्ड आउट हो जाएगी बहुत जल्दी। $13,900 for the price range, 13,900 for the price range. আমি আরো একটা প্যাস্টেল দেখাবো, তারপরে আমি চলে যাব ডার্ক শেডে। This is one more color, which is a beautiful green color. It's a pastel green color. Silver zari, golden and silver बूटा all over the body. पूरा बॉडी के अंदर सिल्वर एंड गोल्डन का बूटा है सिल्वर जरी में। मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट मिली है सिल्वर जरी के लिए, so I brought some silver zari sarees for you all. যতগুলো সম্ভব হয়েছে চেষ্টা করেছি, সিলভার জারির আনার। কালারগুলো দেখুন, জাস্ট আমি ডে লাইটে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। অসাধারণ কালারটা, একদম দারুণ কালার, সিলভার জারি দিয়ে পুরো বুটি, এর মধ্যে মিনাজে রয়েছে, গোল্ডেন কালার দিয়েও রয়েছে। এটারও দাম হচ্ছে 13,900। দিস ইজ অলসো উইথ 13,900 রেঞ্জ। ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, অসাধারণ দেখতে, প্রত্যেকটা শাড়ি অনবদ্য। যদি যারা বুকিং করতে চাইছেন, if you wish to have this saree, if you wish to buy this saree, you have to just send the requisition with the picture. এবার আমি ডার্ক শেড কিছু দেখাবো। অনেকে ডার্ক কালার কোরা দেখতে চেয়েছেন। জাম কালার, একদম জাম কালার। জাস্ট সি, it has a beautiful purple color, just with silver and golden boota. Each and every bootas are with karwa. ये जो करवा बूटा है हमको बोलना नहीं पड़ेगा मुझे लगती है, क्योंकि it is very intricate. As you can see here, it is very intricate boota and the border will be it is looking like a बनारसी, जो बनारसी की जो बॉर्डर होती है, ये तो एकदम सेम उसी की बॉर्डर है। and I'll be showing you the पल्ला। so ये है इसकी पल्ला, and price for this 13,900, 13,900 for the price range. This is a beautiful saree which is from Kora Banarsi category, and it has very lovely bootas throughout the body. देख सकते हो सिल्वर एंड गोल्डन का बूटा है, सिल्वर गोल्डन की बूटी है पूरा साड़ी के अंदर। कलर बहुत ही प्यारी है, उसके साथ इसका ब्लाउज भी दिया जा रहा है।
इसका ब्लाउज का मतलब स्लीव्स के लिए ये पोर्शन बनाया गया है। एंड ऑल ओवर द साड़ी देयर विल बी बूटर्स। आई विल शो यू एज अ ड्रिपिंग व्यू। मैं थोड़ा ड्रेप करके आपको दिखा पा रही हूँ। सो कैन यू टेल मी द ऑडिबिलिटी इज क्लियर और नॉट? आपको सुनाई ठीक तरह से दे रही है कि नहीं? दिस इज प्राइस एट सेम 13,900। अभी तक जितनी सारी साड़ियां मैंने दिखाई है कोरा की, आज की लाइव की, सभी साड़ियां एक ही रेंज की है, लगभग 13,000 रेंज की है। बट आई थिंक दिस विल बी विथ अ higher range because it has a lovely weave and border is something different. Yeah, no, it is yes, it is 15,000 range sari. It's a beautiful peach color and beautiful border আর দেয়া ভীষণ সুন্দর দেখতে, পিচ কালারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, পিচ কালার, তার মধ্যে রানী সেলভেজ। 15,000, 15,000 for the price range, 15,000 for the price range. Really beautiful শাড়ি, অসাধারণ দেখতে শাড়িগুলো, কিছু বলার নেই, এত সুন্দর। কোরা বেনারসি শাড়ি priced at 15,000 along with the blouse piece, ব্লাউজ পিস সহ শাড়িগুলো। কেউ আমায় রিকোয়েস্ট করেছিল একটা রয়্যাল ব্লু দেখাতে, দেন আই উইল শো a royal blue Kora Benaressi which is priced at 10,500। तो एक 10,500 वाली Kora Benaressi में दिखाने जा रही हूँ। I'll be showing you a Kora Benaressi साड़ी with 10,500 range। Can you see this? This is with royal blue color along with the beautiful zari has been used. It is looking like a silver zari but it has a golden touch on it, but it is not proper silver, but it is a look as a silver zari। इसके अंदर भी छोटा छोटा बूटी है, रॉयल ब्लू कलर में है। डार्क शेड के लिए बहुत सारी जनरल ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी एंड प्राइस विल बी ओनली एट 10,000 समथिंग। आई थिंक आई हैव टोल्ड 10,000 समथिंग फॉर द प्राइस रेंज। বলে দিচ্ছি দামটা, এখানে লেখা আছে, দাঁড়ান এক মিনিট। 10,500 for the price range, 10,500 for the price range। इसका प्राइस है 10,500। প্রত্যেকটা কিন্তু ডিফারেন্ট, প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট, কারণ কি দামটা ডিপেন্ড করে কি তার ডিফারেন্সের উপরে, উইভিং এর উপরে, জরির উপরে, ইচ এন্ড এভরি পার্ট it is depend on the price। एक साड़ी की पूरा मतलब वीविंग कितनी है, इसका किसमें क्या है, इसके मतलब सभी चीजों के ऊपर इसका प्राइस डिपेंड करती है। 10,500 फॉर द प्राइस रेंज। একটা কন্ট্রাস্ট দেখাবো। Now I'll show you a contrasted sari which is priced at same, no, it is priced at 10,500, yes, priced at same 10,500 and it has got dual border with green and orange color border on the sari and it is a lovely rani pink color। It is a regular based Kora Benaressi। It has got different kind of qualities on Kora Benaressi category sarees। ये ब्लाउज पीस है और साड़ी ऐसी है, आप देख सकते हो। এটা শাড়িটা 10,500 only at the price range, 10,500 only at the price range। If anybody wish to have any of the sari from today's video, today's live video, they can contact us through WhatsApp with the picture। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो पिक्चर के संग हम लोग के साथ, क्योंकि we will take your order through WhatsApp। WhatsApp के साथ हम लोग ऑर्डर लेंगे। और जो लोग थोड़ा कॉस्टली साड़ी को लेना चाहते हो, so we will provide
installment facility for them. So this is the good news for them. इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी हम दे सकते हैं। একটা ডিপ বেগুনি কালারের শাড়ি দেখাচ্ছি। দিস ইজ আ বিউটিফুল কালার, ইটস আ ব্রাইট এন্ড বিউটিফুল কালার, and this is priced at 10,500 also. This is also with 10,500 range. দেখতে পাচ্ছ 10,500, এগুলো একদম রিজনেবল প্রাইসে। 10,500 এ কোরা বেনারসি, এটাই বেসিক রেঞ্জ। তারপরে আরো উঁচুতেও আছে, অনেক উঁচু অবধি আছে রেঞ্জের। 10,500 for the price range. 10,500 for the price range. 10,500 আমরা ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি প্রোভাইড করছি। সো ইফ ইউ নিড টু হ্যাভ এনি অফ দ্য শাড়ি ফ্রম টুডেজ শো, you can order us through WhatsApp. WhatsApp number is 9830374721, where you can take your order and we will provide installment facility. And my saree is also available. The saree which I'm wearing today, this is also available to us. So if you need to have this saree, we will definitely provide you the saree with the perfect finishing. আজকে কিন্তু কোরা যা দেখাচ্ছি এরপর আর কোরা দেখাবো না, খুব কম রেঞ্জে দেখাতে বলেছিলেন অনেকজন। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোরা। কোরা প্রিমিয়াম, আমি ভেবেছিলাম বেনারস থেকে প্রিমিয়াম রেঞ্জই দেখাবো, কিন্তু সবাই রিকোয়েস্টে আমি কিন্তু কোরার যে নর্মাল রেঞ্জ সেগুলো অনেক ভ্যারাইটি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এটা একটা, এটা 10,500, 10,500, বিউটিফুল জারি উইথ লাভলি কালার। It has a lighter shade of brown, melted chocolate color you can say, and along with the lovely antique zari, price will be 10,500 রেঞ্জে। কিন্তু অনেক দেখিয়ে দিলাম শাড়ি আমি, এবার এই কন্ট্রাস্টটা দেখাবো। অবশ্যই পিওর, আমার প্রত্যেকটা শাড়ি সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু পিওর মেটেরিয়াল। আমি কোনো আর্টিফিশিয়াল মেটেরিয়াল এখনো পর্যন্ত দেখাইনি, তবে একটা কম রেঞ্জে দেখানোর ইচ্ছে আছে। এক্ষুনি নয়, সেটা বলে দেবো যখন পিওর হবে না ইমপিওর, আমি অবশ্যই বলে দেবো যেটা ইমপিওর। কখনোই কম দামে আমি পিওর বলে বিক্রি করবো না। So this is the blouse piece. This is the contrasted blouse piece, and price will be only at 10,500. I'll show you the blouse piece. थोड़ा सा ब्लाउज पीस को मैं दिखा दूं। 10,500 की साड़ी है ये। नेक्स्ट moving on to the next saree. This is one more saree with a lovely peach color along with the small border. যারা বলেছিলেন আপনারা চেষ্টা করেছি আমি নিয়ে আসা দেখানোর। দেখুন সরু বর্ডারের অনেকে চেয়েছেন আমার কাছে, ছোট্ট ছোট্ট বুটির, ছোট ছোট ফ্লোরাল বুটির সরু বর্ডার পিচ কালার চেয়েছিলেন, দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ভীষণ সুন্দর কালারটা, জাস্ট সি দ্য কালার, अ वेरी लवली काइंड ऑफ साड़ी। दिस इज दोनों तरफ जो बॉर्डर है स्मॉल बॉर्डर है, और इसका पल्ला आप देखिएगा, वीव इसका देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीव है। हर एक साड़ी प्योर मटेरियल में है, बहुत खूबसूरत साड़ी है। प्राइस बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस की साड़ी है। मैं थोड़ा ड्रिपिंग भी दिखा दूं आप लोगों को। कोरा की बस आज ही लास्ट लाइव है, कोरा की लाइव आज ही लास्ट है। कोरा बहुत सारी दिखा दी आप लोगों को। इफ एनीबडी विश टू हैव एनी ऑफ देम, so they can contact us through WhatsApp, but बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करनी पड़ेगी बिकॉज हम लोग को जाना है यहाँ से। আরো দুটো কোরা দেখাবো, তারপরে আমি চলে যাব কাতানে। বেনারসের শানি হচ্ছে কাতান এবং কোরা। এরকম কোরা কোথাও পাওয়া যায় না বেনারসের মতো। দেখো এটা রেডের সঙ্গে তসর কম্বিনেশন, সিলভার গোল্ডেন দুটো ধরনের বুটি আছে, সিলভার এন্ড গোল্ডেন বুটা, এন্ড দিস ইজ দ্য
Palla area, this is the palla area. And this is the blouse piece. ये जो है ये blouse piece है. 10,500 for the price range. 10,500 for the price range. इसका भी प्राइस है 10,500. যাদের শাড়ি পছন্দ হচ্ছে ঝটাঝট বুক করে নিন, কারণ কি বুকিং নাম্বার হচ্ছে 9830374721. এই নাম্বার ঝটঝট বুক করে নিন, কারণ কি এরপরে আবার নেক্সট লাইভের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে. নর্মাল রেঞ্জের কোড়া কিন্তু দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে. দিস ইজ অলসো উইথ 10,500 রেঞ্জ. হলুদের সঙ্গে একদম লেমন হলুদ, লেমনই হলুদ, তার সঙ্গে হচ্ছে গার্নেট কালারের পাড়, রানী গার্নেট বলতে পারেন, গার্নেট কালারের পাড়, সরু পাড়ের কোড়া. এটা হচ্ছে আঁচল, ব্লাউজ পিসটা আবার গার্নেট কালারের. এটারও দাম 10,500. দিস ইজ অলসো উইথ 10,500 রেঞ্জ. And this is for the blouse piece. ये blouse piece है. Price will be only at 10,500. 10,500 only at the price range. दूर থেকে দেখো. স্কাই ব্লু প্রচুর ডিমান্ড. এটার দাম হচ্ছে 22,500. স্কাই ব্লু কালারে যতগুলো পেরেছি, অনেকজন ডিমান্ড করেছিলেন স্কাই ব্লু, তো আমি চেষ্টা করেছি দেখানো. অ্যাবসলিউটলি স্কাই ব্লু. এটা কালারটা কোনোভাবেই কিছু ভুল দেখাচ্ছে না. দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি স্কাই ব্লু কালার উইথ সিলভার জারি. জাস্ট সি, silver minakari buta on the border, sorry, body. Silver minakari, silver and golden border, sorry, butas on the body. दोनों तरफ करवा वर्क है ये. And all over blouse piece is there with the border. 22,500. This is 22,500. A beautiful sari with sky blue color and with silver zari. I have requested for someone. She is asking for a sky blue color. $22,500 for this price range. 22,500 for this price range. একটু সময় নিয়ে দেখিয়ে দেবো. শাড়িটা অসাধারণ দেখতে. জানি না আপনারা কতটা বুঝতে পারছেন. আমি একটুখানি ডে লাইটে দেখাবো. এটা ডে লাইটে দেখো শাড়িটার মধ্যে কি গ্লেজ, কি অসাধারণ দেখতে. পাড়টা দেখাবো. পাড়ে চলে আসবো. ভীষণ সুন্দর পাড়, অসাধারণ দেখতে শাড়িটা. 22,500 for the price range. 22,500. পিকচারগুলো দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করব, যারা শাড়ি পছন্দ করছেন পিকচারটা দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করব. Moving on to the next saree. This is with 17,500. This is with 17,500. Color magenta.
জরিটা একদম পিওর দেখতে পাচ্ছেন, ভীষণ সুন্দর, মানে পিওর জরি মানে ওই জরি নয় যেটা আমরা বলছি, ওটা শুনলেন কালকে 80,000 থেকে স্টার্ট ওই জরি, যেটাতে গলালের রূপোসোনা পাওয়া যাবে। তবে হ্যাঁ, টেস্টেড জরি, এটাকে বলা হয় টেস্টেড জরি, ভীষণ সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। 17,500 for this one. 17,500 for this one. This is absolutely gorgeous, and I'll show you after showing this complete sari. I'll show you in a daylight, then you can guess about the color. आप लोग थोड़ा समझ सकोगे कलर के लिए, क्योंकि मैं डे लाइट में भी दिखाने वाली हूँ। All the sari which I'm showing you right now, these are all with karwa. So if it is in fekwa, then I will show you the difference between fekwa and karwa. ये डे लाइट में मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, कलर आपको पता चल चुकी होगी। 17,500 for this one. These are premium range Katan Banarasi sarees. Premium range Katan Banarasi sarees. এগুলো কিন্তু নরমাল কাতান নয়, দিস আর প্রিমিয়াম রেঞ্জ কাতান বেনারসি শাড়ি, যেগুলো সচরাচর দোকানে পাবেন না। এরকম কিছু জিনিস আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ये भी करवा जाल है, पूरा करवा जाल है, बॉर्डर भी करवा है। 27,500 27,500 for this one, 27,500 for this one, and this is the blouse piece। इसके साथ पिंक की कॉन्ट्रास्ट है, मैं थोड़ा दिखा दूं आप लोगों को। এটা পুরো করবা বুটা না, সরি, জাল, তার সঙ্গে বর্ডার। দিস ইজ অলসো ডান উইথ করবা ওয়ার্ক, which is very expensive, and the color is very pretty, চন্দন কালার, একদম চন্দনের রং, পুরো জাল দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে লাগছে উপারা, but this is not upara, this is karwa jal all over, and it has been contrasted with a pink blouse piece because it has got a symmetry with a pink silhouette on the border। इसके साथ बॉर्डर भी है जो कि बहुत काफी सुंदर है। ऐसे आप देखिए, $27,500 for this one। ये बॉर्डर है, पूरा गोल्डन जरी का जाल है। 27,500। এখান থেকে যেগুলো দেখাতে পাচ্ছি সবসময় ওখানে পাবেন না। অসাধারণ দেখতে শাড়িটা। আবার একটা ডিস্টেম্পার গ্রিন কালারে দেখাচ্ছি, এটার দাম 22,500। ডিস্টেম্পার গ্রিন কালার উইথ সিলভার জারি উইথ মাল্টি মিনা, পুরো শাড়িটার মধ্যে মাল্টি কালারের মিনা আছে, मल्टी मीना थ्रू आउट द बॉडी। ये भी करवा वर्क ही है, तो ये जो बॉर्डर बूटी मीना जो आप देख रहे हो, दे आर ऑल विथ करवा वर्क। These are expensive work, you can see the border, so I think the people are understand about the work। I have told you these are karwa border with multicolor meena buta throughout the body,
पूरा बॉडी के अंदर मीना बूटा है, कलर भी बहुत ही प्यारी कलर है। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, दिस इज द ब्लाउज। दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड साड़ीज, these are very sophisticated sarees with silver zari, and really these are awesome. You can wear it with diamond, you can wear it with gold, you can wear it with pearl. All the accessories will go very good with the sari because it has a very lovely color and the texture, it has a premium quality texture on the sari. बहुत खूबसूरत टेक्सचर है साड़ी की, तो आप लोग बुक कर सकते हो। मेरा टेस्ट थोड़ा सा हटके है, थोड़ा मतलब सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, जो इनसे मैच करते हो। 22,500 फॉर दिस वन, 22,500 फॉर दिस वन। बहुत खूबसूरत साड़ी है, মানে এক से बढ़कर एक শাড়ি দেখাচ্ছি। এগুলো ম্যাক্সিমাম প্যাস্টেল শেড, কারণ যত প্রিমিয়াম কোয়ালিটির শাড়ি দেখবেন সবই জানবেন প্যাস্টেল শেডে, সেগুলো খুব ডার্ক শেডে পাবেন না, লাউড শেডের শাড়ি পাবেন না। এবার আরো একটা সিলভার জারি দেখাচ্ছি, ক্রস স্টোন, যেটা পার্পল উইথ রেড ক্রস। এটার প্রাইস হচ্ছে 21,500, পার্পল উইথ রেড। কালারটা দেখুন কি অসাধারণ দেখতে। এটাও সিলভার মিনাকারি করওয়া, স্মল বর্ডার, খুব চওড়া বর্ডার নয়। 21,000। জাস্ট সি দ্য কালার কম্বিনেশন। অনেক সময় আমরা শাড়ি পছন্দ করতে দোকানে যাই, কিন্তু নিজের পছন্দের মতো শাড়িটা কিনে আসতে পারি না। কিন্তু এই শাড়িগুলো প্রত্যেকটা বেছে বেছে আনা আপনাদের জন্যই, যেরকম যেরকম আপনারা চেয়েছিলেন। সরু বর্ডারে সিলভার বর্ডার, মিনাকারি বুটি, পুরো বডির মধ্যে মিনাকারি বুটি, ক্রস স্টোন, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। 21,500। এই শাড়িগুলো কিন্তু প্রিমিয়াম রেঞ্জের শাড়ি, বেসিক রেঞ্জের একটা হয়, একটা প্রিমিয়াম রেঞ্জের হয়। তো যেহেতু ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি আছে, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান প্রোভাইড, we will provide installment facility, then you will avail the sarees easily through installment facility mode option। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। जिनको जिनको साड़ी पसंद आ रही है, मैं उनको बोलूंगी कि आप लोग जल्दी से बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि बुकिंग के लिए आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलेगी। देन यू कैन जस्ट पे a token money for the sari, then we will keep the sari for you। আমার একটা পার্ল জারি শাড়ি দেখাচ্ছি, পার্ল উইথ সিলভার, প্রত্যেকটা মিনা বুটা দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো কারওয়া মিনা বুটা, কারওয়া মিনা বুটা। একটা বুটি দেখলেই বুঝতে পারবেন এ কতটা নিখুঁত, পাটটা এইভাবে যাচ্ছে। 20,500। এই কালারটা হচ্ছে আবিরের কালার, ইটস আ বিউটিফুল পিঙ্ক, ইটস নট আ ফুশিয়া পিঙ্ক, ইটস আ বিউটিফুল ভেরি লাভলি কাইন্ড অফ পিঙ্ক। এন্ড জাস্ট সি দ্য শাড়ি, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা দেখতে, দেখুন অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ একটা শাড়ি আপনাদের কাছে আমি দেখাচ্ছি। 20,500, 20,500 for this one, 20,500 for this one। And this is all over blouse piece, this is all over brocade blouse piece, this is all over brocade blouse piece। just see the साड़ी, ये ऑल ओवर ब्रोकेड ब्लाउज पीस की है।
এই শাড়িটা আমার নিজের ভীষণ পছন্দ হয়েছে, হয়তো এটা নিয়ে নিতে পারি আমি, ভীষণ পছন্দ শাড়িটা দেখতে। দেখো কালারটা কি কালার বলবো, চকলেট ব্রাউন কালার, তার মধ্যে সিলভার জারি, ভীষণ সফিস্টিকেটেড দেখতে। মানে আমরা না জেনারেলি কি হয় যে আমরা বেনারসি শুধুমাত্র বিয়ে বাড়িতে পরি, তাই তো, বেনারসি বিয়ে বাড়ি ছাড়া অন্য জায়গায় পরি না, কিন্তু এই ধরনের শাড়ি যদি একটা থাকে যে কোনো পার্টি যে কোনো জায়গায় কিন্তু আপনারা পরতে পারেন। কালারটা ভীষণ সফিস্টিকেটেড, কর্পোরেট পার্টিতেও পরতে পারেন। ইট হ্যাজ আ ভেরি বিউটিফুল ব্রাউন কালার, चॉकलेट ब्राउन कलर, डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर अलॉन्ग विद द सिल्वर जरी। साड़ी को थोड़ा गौर से देखिएगा, एंड प्राइस इज वेरी रिजनेबल। दिस इज विथ 12,500, ओनली एट 12,500। प्राइस इज वेरी रिजनेबल, इट इज प्राइस्ड एट 12,500। एंड इसमें जो स्कैलप डिजाइन दिखाया गया है, दोनों तरफ स्कैलप डिजाइन है, और ब्लाउज पीस आपको दिखा दे रहे हैं। ब्लाउज पीस पूरा स्ट्राइप में है और ये स्कैलप डिजाइन है बॉर्डर में। 12,500 फॉर द प्राइस रेंज। एंड इसमें जो बूटा है, यू कैन सी द बूटा, इट्स वेरी इंट्रिकेट ऑन द बॉडी। पूरा साड़ी के अंदर बूटा भी बहुत खूबसूरत है। ये साड़ी मुझे बहुत ही पसंद है, बेहद पसंदीदा साड़ी है। अगर आप लोग नहीं लोगे तो मैं खुद ले लूंगी, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही रिजनेबल है। 12,500 है, लेकिन बहुत सॉफिस्टिकेशन है साड़ी के अंदर। I request all of you, the viewers who are watching us, so if you could like to have any of the sari, you could book through WhatsApp. Number is 9830374721। बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, तब ये सब देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, इतनी खूबसूरत साड़ियां नहीं मिलेगी। This is again 22,500. This is also a very sophisticated sari, premium range katan with karwa mina buta all over and all over border. This is a beautiful border भी बहुत खूबसूरत है, जो कि सिल्वर जरी में है। I'll show you as in a daylight, then you can just see the sari. A beautiful sari which is with sky blue color and with silver zari। सिल्वर जरी के संग अंदर में जो बूटा है, जो कि एंटिक बूटा, उसमें मीनाकारी भी है, जो कि बहुत खूबसूरत बूटा दिख रही है। कलर भी बहुत ही फैशनेबल है। आई विल शो यू, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। कलर बहुत ही अच्छी है, ये भी स्काई ब्लू कलर की है। 22,500 फॉर द प्राइस रेंज। 22,500 फॉर द प्राइस रेंज। बहुत बहुत ही अच्छी कलर है। 22,500। दिस इज द प्रीमियम रेंज क्वालिटी, ये भी प्रीमियम रेंज की क्वालिटी में है। भीषण सुंदर পুরো करवा वर्क देखते पाচ্ছেন, बॉर्डर, बूटास throughout the body, and the texture also is very nice, lightweight sari। 22,500, 22,500 only at the price range। 22,500 only at the price range। এইসব শাড়িগুলো প্রত্যেকটা একটা অ্যাসেট, মানে আমার মনে হচ্ছে কোনটা ছেড়ে আমি কোনটা নেব, এত সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো। একটা শাড়ি আপনাদের দেখাবো, all over karwa mina jal with a very lightest tone, but it is so much expensive। দেখুন, চোখের স্বাদ মেটান। এর মধ্যে অনেক কিছু আছে, এর মধ্যে আছে মিনা, এর মধ্যে আছে সিলভার জারি, গোল্ডেন জারি, মিনা, এবং কালারটা ভীষণ সুন্দর। জাস্ট সি দ্য কালার। I'll show you in a daylight, then you can see the color properly, like the shadow। So this is the original view of the sari।
This is the original view of the sari. So the color is like, so I'll show you as a double layer, then you can, so the color, you can see the color, बहुत अच्छी कलर है। ये 35,000 की है। ये साड़ी पूरा जाल है, मीना जाल, मीनादार जाल है, प्रीमियम रेंज की 35,000 की साड़ी है। অসাধারণ শাড়ি, কিছু বলার নেই। কাতান পড়তে হয় তো অনেকে আমার কাছে বলে কাতান আছে ইন্দ্রাণী, কাতান মানে জাস্ট একটা বর্ডার আর বুটি, সেটা কাতান অবশ্যই, সেগুলো এখন 14-15 হাজার দাম হয়ে গেছে, কিন্তু এরকম যদি একটা শাড়ি পরা যায় কিছু বলার নেই, এতটাই সুন্দর কালারটা, বহুদিন বহুদিন পরতে পারবেন শাড়িগুলো। যেহেতু আপনাদের কাছে এত একটা বড় ফেসিলিটি রয়েছে, ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি, আমার মনে হয় যে 3টে শাড়ি দামি না কিনে একটা শাড়ি যদি এরকম এক্সক্লুসিভ কেনা যায় খুবই সুন্দর, যেহেতু আপনি ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি পাচ্ছেন। প্রাইস উইল বি অনলি এট 35,000, price will be only at 35,000. এটা একটা জালের দেখার, অনেকে চেয়েছেন জাল, জালের শাড়ি দেখার দেখতে, তো দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। অসাধারণ কাজ, কালারটাতে লাইটেস্ট টোন অফ সি গ্রিন, এটাতেও কিন্তু হোয়াইট এন্ড গোল্ড সিলভারের পুরো কাজ রয়েছে। 17,500 for the price range, 17,500 for the price range. সতেরো হাজার 500। যত সফিস্টিকেটেড শাড়ি সবই কিন্তু লাইট কালারের, আমি দেখেছি, খুব ডিপ কালার কিছু নেই। আরেকটা জিনিস বেনারসে এসে আমি দেখতে পেয়েছি যে রানী কালারের শাড়ি প্রচুর আছে, প্রচুর, মানে আমার পছন্দের শাড়ি আমি প্রচুর পাচ্ছি এখানে। তাহলে আজকের জন্য এইটুকুই, আবার চলে আসবো দুপুরবেলা, হয়তো জানিয়ে দেবো আপনাদেরকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা বুকিং করতে চাইছেন খুব তাড়াতাড়ি বুকিং করুন, বুকিং নাম্বার হচ্ছে 9830374721। আপনারা অবশ্যই ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি পাবেন। যারা নিতে চাইছেন, যারা এক্ষুনি নিতে চাইছেন তারা নিয়ে নিন, চটজলদি বুকিং করে শাড়িগুলোকে সংগ্রহ করুন। And share our life. Thank you so much. Stay blessed and stay happy. Goodbye.